আজকে প্র্যাঙ্কের বিষয় হচ্ছে রেল ট্র্যাকে আমরা প্র্যাঙ্ক করব। অনেকেই দেখা যায় যে রেল ট্র্যাকে অন্যমনস্ক হয়ে ফোনে কথা বলতে থাকে। অনেকেই দেখা যায় যে দুজন একসাথে গলা ধরে যাচ্ছে বা ফোন নিয়ে কথা বলছে, তাদের যে বিপদ আসার সম্ভাবনা সেটাই আমরা আজকে ট্র্যাক করব। এই বিষয় নিয়েই আমরা আজকে প্র্যাঙ্ক করব। লেটস গো। तो चलिए शुरू करते हैं। समझ रहे हो आप? कैसा लगा मेरा मजाक? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? समझ रहे हो आप? Surprise, motherfucker!
खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ইয়েস, সবাই সঙ্গে থাকবেন।